Size 30, yes, bongga. 150 pesos, yes, bongga. Size 30. Size 30, yes, bongga. Size 30, yes, bongga. Yes, stretchable siya. Yes, bongga, size 30 for only 150 pesos. Ganyan natin para kitang-kita nyo. Yes, bongga. ₱150 mga madam ha, size 30, yes, bongga. Wala pa ba tayong available? May nagko-comment ba, Bet? Wala. Comment lang kayo ng sizes nyo, madam ha. Comment kayo ng sizes nyo. And then, start. Kung gusto nyo na mag-start. Yes, bongga tayo dito mga madam ha. Yes, bongga, size 30. Size 30, stretchable. Yes, bongga. Ganda pati oh. Hindi siya yung soft denim siya. Lightweight lang. Very light lang. Comfy lang siya suotin. Pero denim. Soft denim. Size 30 or large size, yes, bongga. Yes, bongga, large size or size 30, yes, bongga. 150, yes, bongga mga madam ha. Ganda nito. Kaya inuna ko to eh. Wala pa rin? Comment nga kayo mga madam. Comment naman kayo mga madams. Another one, large size. Ito naman, short siya na may pa-skirt. Ayan oh. Ganda, diba? May garter. So, ito large. Size 30, baka 30, 32 kasha to kasi may garter. 30, 30, hanggang 32 kasha. Size 32 mga madam. Ganda oh. Yes, bongga, Ma'am Angelica. Ma'am Sino? Stari po pala. Ma'am Ostari Angelica, yours na. Eto mga madam, good ask nyo yan ha. Papalda siya sa harap pero shorts yan. Oh. 30 to 32. Hanggang 32 madam. Ito washable lang yan ha. Yes, Gandara. 30 to 32, may garter pa yan madam. Yes, Gandara. Shorts yan na papalda. Paldas. Good ask nyo yan ha. Yes, Gandara with garter pa. 150, yes, Gandara. 30, 32, yes, Gandara, may garter. Washable lang yan mga madam. Tingnan nyo naman yan, oh. Tapos ito, gold na gold pa yan. Yes, Gandara. Shorts to ha, shorts. Tapos may skirt sa harap. Next. Okay. This one mga madam, konti lang ang denim. Okay, tinanggal yung pinakang brand. Anong brand ba to? H&M Divided. Nakalagay sa butones. H&M Divided. Sayang kung nakita ni Batan yan, imamay ni Batan yan. Size 30. Size 30 H&M Divided. Mga madam, ganda. 150 lang. Yes, H&M. Size 30, H&M Divided. Yes, H&M. Yes, H&M, mga madam. H&M Divided, size 30. Yes, H&M. 150 pesos. Yes, H&M.